फ्रेंड हो गला मोर मिल मेकर रेडी पूरा मस्त गरमा गरम क्या बढ़िया है बासी भात में खाला बहुत टेसा एम बासी खानी मन लगे ये साधा देते आधा घंटा प्याज और चटनी पतर बस किसी नहीं लगे हल्दी पाउडर टे मिर्चा पाउडर खाते ना मुंगा झोल करছে আর এটা আছে বাঁধাকপি আরে দেখুন আমার চাকনা আম্বো বর্ষা নিয়ে পড়ে না মাইনা লিসা লিসা বর্ষা পায় মোবাইল না না সে ভঙ্গাটা আছে টানি চলবা তো মামা আনলে না হ্যাঁ তো মামা আনলে হ্যাঁ পুরা মশলা আছে হ্যাঁ